मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। आज के मेहमान हैं जबकि असलम गौरी साहब JUI फे के अहम रहनुमा हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। असलम गौरी साहब, आप तर्जुमान हैं JUI फे के, और मौलाना फजल रहमान ने जो पिछले दिनों बयानात दिए थे उसके अंदर एक बयान ये भी है कि उन्होंने कहा था अब फैसले ऐवानों में नहीं मैदानों में होंगे, और 22 मई को जो है मुल्क भर में मुजाहरों का आपने ऐलान किया है महंगाई के खिलाफ। क्या इसके अंदर हम समझ सकते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान JUI फे जो है वो इनको इन्वाइट करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इन्वाइट करेगी, तमाम तर सियासी क़ुव्वतें जो है मिलकर एहतजाज करेंगी, या फिर आप लोग अपने तौर पर सोलो फ्लाइट के तौर पर आगे बढ़ेंगे, जिसको मिलना है वो मिले, नहीं मिलना तो आप अकेले चलेंगे? बहुत शुक्रिया आपका जी। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी माजी के हवाले से। मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि इस वक्त मुल्की हालात इस चीज़ का तकाजा नहीं करते कि हम एक दूसरे का इंतजार करें। हमारे और PTI के दरमियान में तकरीबन कोई 2 साल से बातचीत चलती रही है। बिल्कुल। फिर एक नुक्ते पे आके रुके और हमें कुछ सवालात, कुछ चीज़ें इनको दी थी कि हमें उसका जवाब दें, जो आज तक हमें नहीं दिया। इसके बाद हमने फैसला किया कि पार्लियामेंट के अंदर हम इंशाअल्लाह इशू पे इशू मिलकर चलते रहेंगे, क्योंकि हम भी अपोजिशन है। ऐसी क्या वजह थी असलम गौरी साहब कि मौलाना फजल रहमान को यह बयान देना पड़ गया कि फैसले अब ऐवानों में नहीं होंगे? ऐवान से इतना मायूस हो गए कि अब सड़कों पर फैसलों की बात कर रहे हैं? हजूर, ऐवानों का तो ये हाल है ना, पिछले हफ्ते मैं कौमी असम्बली में बैठा होता, 1 घंटे में जो कानून साजी हुई है, किसी मेंबर को इंटरेस्ट नहीं था उस कानून साजी में, सिर्फ अपोजिशन नो नो का शोर बचा रही थी। इसके बावजूद जो उस वक्त चेयर कर रहे थे स्पीकर साहब, वो फौरी ऐवान में तो कोरम पूरा नहीं होता, फिर भी इजलास चल रहा होता है सर, कोई देखने जी हाँ, सारा कौन सा, तो फिर कैसे इन ऐवानों से आप क्या तवक्को रखेंगे? ये ईवान इस तरह की कानून साजी कर रहे हैं जो 1973 के आइन को तबाह करने जा रहा है, जो पाकिस्तान का वाहिद मिसाक है 1973 का आइन, और जिसपे सबका इत्तफाक है, उनका भी इत्तफाक है, जिनको आप अलहदी पसंद कहते हैं। जब मुल्क की एक चीज के एक खड़ा हुआ है तो आप उसको मुतनाज़ा क्यों करने जा रहे हैं? अपनी मर्जी की कानून साजियां क्यों कर रहे हैं? और बॉस में मैं इस वक्त टाइम शायद थोड़ा हो, मैं बहुत सी ऐसी कानून साजियां आपको बता सकता हूँ जो 1973 के आइन के खिलाफ है, जो ये हजरात ने अपना हलफ उठाया है, उस हलफ के कानून साजी हो रही है, किसी को भी एतमाद में नहीं लिया जा रहा, आपको भी नहीं लिया? जी नहीं, किसी को ऐवान में एतमाद में नहीं लिया जा रहा, और ये अपनी मर्जी से कानून साजियां किए जा रहे हैं। अच्छा। और जब ऐवान की हैसियत खत्म हो जाएगी तो फिर मैदान ही होंगे, और मैदान सजने जा रहे हैं। आपने देखा अभी 14 को जो हमने कराची में एक जलसा किया है मिलियन मार्च के नाम पे, आपने देखा होगा, उसमें लोग का ठाठे मारता हुआ समंदर। इसके बाद इंशाल्लाह ये हमने 22 को ऐलान किया है। ये ऐलान इससे कबल था हमारा, क्योंकि उस वक्त कोई बाहर से गैर मुल्की मुअज़्ज़ज़ मेहमान पाकिस्तान में आ रहे थे। हुकूमत की दरखास्त पे इसको हमने मुअख्खर किया था, खत्म नहीं किया था। तो ये 22 को हमने मुज़ाहरे पूरे मुल्क में सूबाई और जिली हेडक्वार्टर्स पे रखे हैं। प्लस इसके बाद इंशाल्लाह ईद के बाद इसी ऐवान मैदान के नाम पर एक मिलियन मार्च हम बलूचिस्तान में करने जा रहे हैं। हमने अपना काम शुरू किया। आपको एक मैं बात याद करा दूं, 2018 के इंतखाबात के बाद हमारे और PTI के दरमियान में जो इख्तलाफात पैदा हुए, जो तहरीक चली हमारी उनकी हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ, तो उस तहरीक में हमने कोशिश की सबको साथ लेके चले, लेकिन हमारे साथी इसी तरह गुफ्तगू हमारी चलती रही, मुज़ाकरात होते रहे और मामला डिले होता रहा। तो फिर इसको आपको याद होगा, हमने 15 से 16 मिलियन मार्चेस अकेले किए, और फिर जब हमने कराची से ऐलान किया अपना आज़ादी मार्च का, तो कराची से इस्लामाबाद की तरफ, तो हम अकेले थे, हमारे साथ कोई पार्टी उस वक्त नहीं थी। हम चलते गए, रास्ते में पार्टियां हमारे साथ मिलती गई। तो आने वाले दिनों में असलम गौरी साहब, आने वाले दिनों में ये एहतजाज क्या इतना लॉन्ग हो सकता है कि इंशाल्लाह शुरू हो गए हैं, हम चल रहे हैं। एहतजाज इतना तवील हो सकता है कि लॉन्ग मार्च की शक्ल इख्तियार कर जाए, क्योंकि आवाम तो आपके साथ जुड़ती जा रही है, आवाम की आवाज़ आप बने हुए हैं, तो आवाम की बड़ी तादाद तो आपके साथ होगी। तो ऐसा देखते हुए लॉन्ग मार्च का इरादा बन सकता है आने वाले दिनों में, इस्लामाबाद तक जाने का पोजीशन आ सकती है? देखिए, ये सब चीजें मुझे आईने पाकिस्तान इजाजत देता है, लॉन्ग मार्चेस की भी इजाजत देता है, अपना जलसों की भी इजाजत देता है, जुलूसों की भी इजाजत देता है, तो पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज की भी इजाजत देता है, पार्लियामेंट के दरवाजे पे भी एहतजाज की इजाजत देता है। तो ये सब चीजें तो हमें मेरे पास है, लेकिन हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है। हम अपने कारकुन को मुस्तकिल इस पे हुकूमत भी आंखें खोल रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि सुनो और देखो, वॉच एंड सी। लेकिन हुकूमत शायद मस्ट है, वो अवाम से ना उसको गरज है, ना उसे अपोजिशन से गरज है, वो किसी और की गुलामी कर रहे हैं। तो इसलिए हमने मजबूरन अपना स्टेप लिए। अब आज़ादी मार्च हमारे इस वक्त मार्चेस शुरू हैं, इसके बाद हमने जिली मार्चेस जिली
احتجاج کا اعلان کر دیا. اگلا ہم کوئٹہ میں جا رہے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سٹیپ ہم آپ کو کوئٹہ میں اعلان کریں گے کہ اگلا سٹیپ ہمارا کیا ہوگا. ٹھیک ہے اسلم غوری صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. اسلم غوری صاحب، جس طرح کی آفر پاکستان تحریک انصاف کو کی جا رہی ہے، اگر آپ کو کی جائے کہ احتجاج اور یہ سب موخر کر دیں، لانگ مارچ وغیرہ جتنا بھی ملک گیر احتجاج ہے آپ موخر کر دیں، بات کریں، مذاکرات کریں اور حکومت کے معاملات کو سمجھیں، تو آپ تیار ہوں گے بات چیت کرنے کو اور یہ بات سمجھنے کو کہ حکومت کس طرح پھنسی ہوئی ہے؟ دیکھیں اس میں بہت سی چیزیں ہیں. مثلا یہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہم سے جو کمٹمنٹ کی تھی حکومت نے، اس کو پورا نہیں کیا جا رہا. 27ویں ترمیم میں ہمارے ہی آدمیوں کے بازو بروڑ کے زبردستی ان سے ووٹ لے لیا گیا. اب 28ویں ترمیم کی بات کہیں نہ کہیں سے روزانہ ایک منسٹر ہوا میں چھوچھان دیتا ہے، پھر اگلے دن اس کو پیچھے کر لیتا ہے اب اپنی بات کو. تو حکومت جو کچھ کر رہی ہے یہ مذاکرات والی بات تو نہیں ہے. ہم نے باہر سے جو آنے والے وفود تھے ان کے عزت اور وقار کی خاطر اور پاکستان کی عزت اور وقار کی خاطر اپنی تحریک کو موخر کیا تھا. اور ہمیں اس طرح سے آج دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ سے ٹیکسز پورے نہیں ہو رہے، آپ آئی ایم ایف کے لیے ٹیکسز کا ہدف پورا نہیں کر رہے، تو آپ لیوی بڑھا کے قوم کو کیوں مار رہے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، مجھے تو بتائیں، آپ نے پارلیمنٹیرین کی تنخواہیں ڈبل کی ہیں، آپ نے اپنی وفاقی کابینہ میں انہانسمنٹ کی ہے، آپ نے جناب ابھی بات ہو رہی تھی 11 ارب کے جہاز کی، تو 16-17 کروڑ کی غالباً چیئرمین سینٹ نے بھی ایک گاڑی لی ہے. تو یہ کہاں سے آ رہی؟ تو میں کیوں سیکریفائس کروں؟ میں تو مر رہا ہوں، میرے تو دودھ کے ڈبے پہ بھی آپ مجھ سے ٹیکس لے رہے ہیں، میرے ساتھ تو آپ اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ میرا خون ختم ہو گیا، اب تو پانی بھی اندر سے نکال رہے ہیں جس انسان کے جسم سے. اس حد تک آپ نچوڑ کے اپنی عیاشیوں میں آپ کے کوئی کمی نہیں آ رہی. آپ روڈوں پہ اپنے پروٹوکول دیکھیں، حکومت اپنے پروٹوکول دیکھیں. پرائم منسٹر چند گھنٹے کے لیے کراچی آتا ہے، 40 سے زیادہ گاڑیاں اس کے ساتھ ہیں اور ہمیں کہتے ہیں سیکریفائس کرو. ایسا نہیں ہوگا. باقی رہ گیا پیپلز پارٹی کی بات، تو پیپلز پارٹی کے دوستوں سے میں کہوں گا، بیرسٹر صاحب بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس آئین پاکستان کے خالق ہیں. 1973 کے آئین میں آپ نے پوری قوم کو، حالانکہ آپ کے پاس بڑی اکثریت تھی، آپ نے پوری قوم کو متحد کیا، ایک آئین بنایا. تمام لیڈروں کو، چاہے وہ مذہبی طبقہ تھا، چاہے وہ آپ کا جناب سیکولر طبقہ تھا، چاہے وہ قوم پرست تھے، سب کو اسٹیج پہ بٹھا کے بھٹو صاحب کا ایک کارنامہ ہے، آئین پاکستان بنایا. لیکن آج آئین پاکستان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. جو کچھ 27ویں ترمیم میں ہوا آپ نے ان کا ساتھ دیا. کیا اس طرح سے ترمیمیں ہوتی ہیں؟ اب 28ویں ترمیم بھی ہے. میں تو اس پہ سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اپنے کیے کرائے پہ خود کیوں پانی پھیر رہی ہے. سوال کی بات سمجھتی بھی نظر نہیں آ رہی اسلم غوری صاحب. دیکھیے حضور، نہ کریں آپ کوشش کریں گے کیا وجوہات ہیں. ویسے بھی بجٹ پاس ہونے کے بعد مجھے تو پیپلز پارٹی اپنے ساتھ اسی طرح کھڑی ہوئی نظر آتی ہے جس طرح سے آزادی مارچ میں کھڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے.